الرابعة من الشروق الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأها بالشأن التربوي، حيث عرضت اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت استراتيجيتها في مجال مكافحة العنف في المدارس الذي يتخذ عدة أشكال. الوزيرة قالت إن الوقاية من العنف ومحاربته من أولويات القطاع لمواجهة هذا المشكل، من بينها إنشاء فوج عمل يضم عدة قطاعات وتنصيب لجنة قطاعية، وكذا توقيع اتفاقية لحماية المدرسة من العنف وتكوين الأساتذة في هذا المجال. إذن مشاهدينا، الوزيرة تعقد ندوة صحفية في هذه الأثناء، كما قلت ندوة صحفية بهذا الخصوص بمقر الوزارة. نتابع وإياكم. وتقلقوا يعني une très grande différence. On a des milliers de personnes. أنا ماهوش فقط باش نقول باللي ماشي هام أن نتكلموا عليه، نتكلموا على بعض هذا القلق اللي مس التلاميذ، دخلوهم وحدين مشاو لوبيتال ils sont ressortis et puis la situation a été résolue. إذا ما فيش إمكانية تأجيل يعني؟ ريها سارية مفعول الآن. Pardon? Est-ce que vous voulez dire aux parents d'élèves, les rassurer, vous voulez leur dire vacciner vos enfants? Non, ce que je veux dire tout simplement, c'est que le ministère de la Santé a un programme de sécurité de santé publique. Et au niveau du ministère de la Santé, il y a des experts. Il y a des professionnels. Donc ce qu'il est important de dire, c'est qu'il faille faire confiance. C'est l'angoisse qui pose problème. Voilà. نقولوا الموضوع الاستراتيجيه تاع اليوم، يعني هذه الاستراتيجيه المعالم تاعها يعني تنضج عندنا. احنا اليوم كنا نستمع ربما في مداخلات اقرب ما تكون الى السوسيولوجيا والانثروبولوجيا. حبينا شويه اجراءات 1 2 3 يعني في اطار هذه اخذناهم على كل حال. الى قعدت حتى الاخر درنا القائمه اللي تحبوها، قائمه تاع الاجراءات اللي لابد ناخذوها على يعني على البعد يعني الاستعجالي، وعلى البعد اللي هو يتم اكثر الميدان التربوي. الشيء اللي نقولوه في اطار هذه الاستراتيجيه ان هدفنا ماهوش نحوصوا كما يقول لك على المذنب، سي سا كي فوندامونتال. ثانيا محاربه والوقايه ضد العنف في المحيط المدرسي. هذا المسألة بالنسبة لنا هي نترجموها كمجهود في بناء مناخ مدرسي ملائم للتعلمات. دونك لا بروبليماتيك، الإشكالية اللي حبينا نقسموها معكم أن الوسيلة الأساسية والجوهرية لابد تمس هذا بناء المناخ الملائم. Donc créer un climat scolaire favorable aux apprentissages. Et un climat scolaire est une résultante. أولا هي نتيجة، وثانيا ماهيش معطية، لازم تنبنى. كيف تنبنى؟ الشيء اللي قدمناه اليوم أن في الجوانب القانونية، النظامية، سوسيو تربوية وسوسيو بيداغوجية وثقافية، كلها تحتاج بناء بروتوكولات. Et c'est ce travail que nous allons mener maintenant. بينا يعني التوجيه اللي رحنا فيها، ولما قلنا باللي المرصد الوطني للتربية والتكوين هي اللي غادي تتكفل بهذا الميدان. في جانب الإعلام، الشيء اللي يهمنا كذلك أن يكون بصفة مستمرة تشخيص هذه الظاهرة de ce qu'on appelait بمؤشرات اللي تعطينا ce qu'on appelle un baromètre de l'évolution et du climat scolaire dans les écoles algériennes. هذه هي. Oui. En travaillant avec les autres ministères qui travaillent en coordination, comment est-ce que cette coordination a changé? Comment vous avez décidé de procéder à éradiquer la
Alors, je reviens, ça a l'air peut-être d'être simple, mais c'est quand même stratégique. Pour nous, la violence, nous ne sommes pas aujourd'hui dans la problématique telle qu'elle ressort dans ce qui est écrit à travers et dans l'espace public de la recherche du coupable. Ce qui est fondamental pour nous, c'est d'assurer ce climat. Ce climat, il s'assure de différentes manières, y compris sécuritaire. La convention que nous avons signée avec la DGSN et la gendarmerie vise effectivement à mettre en place un policier référent et avoir au sein de l'établissement un responsable référent. Nous avons signé, mais de fait, sur le terrain, nous ne l'avions pas mis en œuvre. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'avoir non seulement les numéros de téléphone, les personnes, d'avoir une sorte de guide au niveau de chaque établissement. Le deuxième élément, quand on dit qu'il y a des élèves en souffrance, mais qu'il faut identifier, nous allons instituer dans chaque établissement un registre côté parafait dans lequel tous ces événements seront inscrits, qui vont nous permettre de prendre des initiatives par la suite. Troisième élément, ce qui a été noté à travers la proximité des établissements, c'est qu'il faut aujourd'hui absolument qu'il y ait un responsable à la rentrée et à la sortie des classes. Chef d'établissement ou son adjoint. Il faut qu'il soit devant l'entrée des élèves et à la sortie des élèves. Cet élément peut être un élément dissuasif, notamment lorsque les élèves on sait bien, lorsque les élèves se mettent à se battre ensemble, ou s'il y a au niveau de l'environnement des situations de gravité. Donc il y a un certain nombre de points. Nous avons, sans oublier que le climat, il est lié aussi à cette envie de l'élève d'apprendre et de se sentir à l'aise. Alors, on sait que la population potentiellement violente, c'est la population qui est en situation d'échec scolaire. نقولوا يعني الفئة اللي تقدر تدخل في هذه العملية العنف هي الفئة اللي تحس بنفسها في فشل مدرسي. إذا ما نعالجش بيداغوجيا هذه الوضعية ما نقدر يعني نكافح ضد هذه الظاهرة بصفة جذرية، نبقى غير فقط نقعد في سطحيات. الشيء اللي يهمنا احنا ان ندخلوا بعمق في القسم في المدرسة ككل. ولما نقولوا وشفنا في المدارس ان لما يتم يعني وضعية اللي احنا كذلك راحنا جد مؤسفين على هذا الشيء، ما يتكلموها عليها من بعد. C'est-à-dire que l'enseignant ما ياخذش هذه الوضعيه اللي يرجع هذيك الوضعيه كوضعيه اللي نتناقشوا اللي يكون تبادل حول هذه الوضعيه. Donc prendre prétexte de situation pour en faire aussi un élément éducatif au niveau de l'établissement. Ça aussi c'est fondamental. Donc ça semble vous paraître peut-être quelque chose de pas stratégique, mais l'éducation, l'école, elle avance à petits pas. Elle avance à petits pas et elle avance par des mesures comme celles que nous sommes en train aujourd'hui de vouloir promouvoir. Elle semble être, je veux dire simple, mais c'est fondamental. C'est bon? Oui. Parfois, il y a des vidéos que les enfants visionnent et qu'ils veulent reproduire la même chose dans les établissements. Vous, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors, je propose aux parents de contrôler leurs enfants. C'est important. Vous savez, le premier espace d'éducation, c'est la famille. الفضاء الأول للتربية وهي العائلة. والثاني هي المدرسة. إذا أنا نقول بلي لازم اليقظة
وغادي نتكلموا عليها. يمكن هنا تانيك خص حملات تحسيسيه حتى عند الاولياء باش يعرفوا درجه الخطوره في ما خص الاستعمال اللي ما يكونش على كل حال مقيد لي ريزو سوسيو. بناء على الدراسه اللي اجريتموها في هذا الاطار في العنف المدرسي هذا، كيفاش تشوفوا انحراف التلاميذ نحو العنف نحو التعنيف هذا؟ ما هي الاسباب الحقيقيه اللي جعلت التلاميذ في السنوات الاخيره ينحرفوا نحو العنف هذا؟ هي بصفه عامه ترون انه في البيداغوجيا او في تنصل الاسره عن مسؤولياتها أو كلها يعني السبب هو متعدد على كل حال. ما نقدروا نحصروها في مؤشر واحد. على داك الشيء قلنا احنا بلي ما حناش نحوسوا على لو كوبابل. اسك سي لا فامي، اسك سي ليكول، اسك سي لونسينيون. الشيء اللي يهمنا الان اليوم ان نعاودوا نرجعوا للجماعه التربويه كل معناتها، وهذا يحتاج ليس جانب فورمال شكلي، ولكن ناخذ بعين الاعتبار بصفه دقيقه المساهمه كل واحد بناء هذا المناخ المدرسي. Le concept clé aujourd'hui pour la stratégie, c'est la construction d'un climat scolaire favorable. C'est ça le maître mot تاعنا. وراكم تشوفوا باللي على كل حال سي لو سيكل في المتوسط فيما خص العدد هذا يعني ظواهر او العدد تاع العنف في المتوسط اكثر. وحنا نعرفوا باللي سي لا بيريود دو لادوليسانس، والشيء اللي يطلب منه التلميذ هو ان يسمعوا له يصمتوا له، ويكون حتى هو الحق اللي ناخذه بعين اعتبار هذا الحق باش يشارك وباش يعطي الراي ديالو. على داك الشيء قلنا باللي في الدخول المدرسي غادي نقوموا بعمليات الانتخابات ديال لو ديليغي دو كلاس بطريقه صارمه. فوالا Rapidement, Abdelraouf, une dernière question. Oui. هذا يؤدي يعني الى الخروج يعني هستوريا عندهم الحق باش يعني يكون شو على كل حال هذه السنة الاحتياطات أخذناها في هذا الميدان وبالتنسيق، ونجم نقول باللي حاولنا خارج الأساتذة اللي راهم منتخبين في الجوانب الأخرى، كل اللجن اللي هي موجودة يعني المجهود اللي غادي يقوموا به أن الاختيار ما غاديش يتم على القطاع التربية، ماشي في قطاعات أخرى. والأساتذة اللي هم المعنيين بالأمر فيما خص يعني الانتخابات، المدرسة عندها الآليات باش تعوض هذا الأستاذ، وكذلك بتضافر الجهود داخل القسم. أخذنا الاحتياطات.